দেবযানী মিত্র, যিনি রাষ্ট্রীয় লোকজন শক্তি পার্টি ইন্ডিয়া বিজেপি সহযোগী দল বিজেপি রিলায়েন্স ইন্ডিয়ার অ্যাজ আ ন্যাশনাল স্পোক পারসন, সন্দেশখালী গ্রামে যেসব মহিলাদের সঙ্গে অত্যাচার এবং নির্যাতন হচ্ছে সেসব দেখে কি বলছেন তিনি, তারই কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছি নিউজ 24x7 টিভির পর্দায়। देखून विस्तारित। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में जिस ढंग की घटनाएं, कुछ दिन बोलना गलत होगा, जब से ममता बनर्जी हैं एज अ सीएम ऑफ बंगाल, अनुब्रत मंडल, महुआ मैत्रो, उसके बाद पार्थो चैटर्जी, इन लोगों ने तो अपने कारनामा करके दिखाई दिए। और साथ साथ अब जब संदेशखाली जैसे एक जगह में इस ढंग की घिनौनी हरकतें, मास रेप होने लग जाता है और जहां पे घर के मर्दों को पीटा जाता है, अगर वो अपने औरतों को रात के 12 बजे आपके शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के कहने पर अगर नहीं भेजते तो उनको पीटा जाता है, उनके साथ अश्लील व्यवहार किया जाता है, जबरदस्ती उठा के लिया जाता है। क्या ये सभ्य समाज का पार्ट है? क्या यही हम लोगों को देखना बाकी था? जंगल राज कैसा हो, ममता बनर्जी कि जहां है वैसा हो। अगर यही एंथम बंगाल ने बना लिया है तो ये बहुत शर्म की बात है। मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि बंगाल है, और ये सुन के जब मैं महिलाओं को रोते हुए लाठी लेके अपने लिए आवाज उठाते हुए देखती हूं तो बहुत गुस्सा आता है, खून खौल जाता है मेरा, ये देखते हुए भी कि हम उस औरतों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। 13 साल 14 साल बच्चियों के साथ मास रेप होता है और वहां पे सीएम ऑफ बंगाल चुप है, मौन बैठे हुए हैं। एक समय बंगाल को दुर्गा का रूप कहा जाता था। बंगाली औरतों से लोग डरते थे कि ये दुर्गा का रूप है, और आज उनके साथ इस ढंग के घिनौने हरकत को देखते हुए बड़ी शर्म आती है। और इस शर्म के साथ मैं ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल से रिक्वेस्ट कर रही हूं, या तो आप उन गुंडों को अपने आंचलों में समेटना, उनको बचाना बंद कीजिए, या तो फिर आप हमारी मान सम्मान का रक्षा करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। ये आंख के आंसू झूठे नहीं है और ना उन औरतों के दुख झूठे हैं। और आप क्या चाहते हैं? अपनी इज्जत लोग बेच दें? आप क्या चाहते हैं? टीएमसी के नेताएं सारी औरतों का इज्जत ले लें? आप क्या चाहते हैं? बंगाल में घर घर में आग जले? आप क्या चाहते हैं कि हर एक घर में माँ बेटी रास्ते में कपड़े फटे हुए कपड़े में सब बोलने लगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ? अश्लील असभ्य समाज का पार्ट हम लोग नहीं बन सकते, और हम चाहते भी नहीं है कि संदेशखाली में जो घटनाएं घटी हैं वो हर घर में, हर जगह में बंगाल में घटे। बंगाल के बारे में जब बाहर सुनते थे, आप ही ने कहा था ना, हमारे बहुत बड़े बड़े शिक्षक, क्रिएटिव गुरुज बंगाल से आए। बंगाल ने 5 नोबेल प्राइज जीता है। लोग कहते हैं बाहर में कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बंगाल का थिंकिंग यही है, बंगाल यही सोच रहा है कि औरतों का कोई नहीं है इज्जत। हम लोग अपने हाथ में लाठी उठाने में आपने मजबूर किया उन सारे औरतों को, वो अपने इज्जत, अपनी बहू का, अपनी बेटी का इज्जत बचाने के लिए हाथ में लाठी लेके निकल पड़े। कितनी शर्म आती है ये सोचकर, आप एक महिला मुख्यमंत्री होकर आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं है कि औरतों के साथ क्या घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री जी, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम था, है और रहेगा, लेकिन अगर इस आपके रहते हुए अगर इस ढंग की दुर्दशाएं औरतों के साथ होने लग जाए तो माफ कीजिए, आप इस्तीफा जल्द से जल्द दीजिए और इन औरतों को इस जंगल राज से मुक्ति दीजिए। এত বছর ধরে আমাদেরকে বলা হয়েছিল বা আমরা শুনেছি যে বিহারেই শুধু জঙ্গলরাজ আছে, আর বিহারের বাইরে গেলে নাকি বিহারের নিয়ে লোকে ভয় পায়। কিন্তু আমার যখন জন্মভূমি বেঙ্গল, আর বেঙ্গলের নিয়ে যখন আমি বিহারে বসে বা দিল্লিতে বসে বা অন্য কোনো স্টেটে বসে যখন শুনতে পাচ্ছি যে বিহারের থেকেও চরম সীমায় উঠে গেছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বেঙ্গলেও নাকি আজকাল জঙ্গলরাজ শুরু হয়ে গেছে। সন্দেশখালির এই নৃশংস আর নির্মর্ম আর এত অসভ্য ধরনের কাণ্ড সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে, বাচ্চাদের সঙ্গে, পুরুষদের সঙ্গে হয়েছে, যেটা শুনলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। লাস্ট পর্যন্ত সমস্ত মহিলাদের একসঙ্গে লাঠি তুলতে বাধ্য হয়েছে তারা। কিন্তু কতদিন ধরে এই ধরনের নৃশংসতা
একটা ডমিনেটিং পলিটিক্স আমরা বেঙ্গলে দেখব। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কোয়েশ্চেন করতে গেলে, দিদিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে দিদি তাদের সকলকে ধরে পড়ে জেলের মধ্যে দিয়ে দেয় বা তাদেরকে ডিটেন করে নেওয়া হয়। আমি তো এটা বুঝতে পারছি না, এটা কি গণতান্ত্রিক দেশ? আর বেঙ্গল কি আমাদের ভারতের একটা পার্ট নয়? বেঙ্গলের মহিলাদের কি কোনো অধিকার নেই যে তারা নিজেদের আওয়াজ নিজে তুলে নিজের দিদির কাছে গিয়ে নিজেদের রেসপেক্টের জন্য ওরা কথা বলতে পারবে? রাত্রি 12টার সময় কখনো শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার বা শেখ শাহজাহান টাইপ নোংরা লোক, যারা তৃণমূলের আশ্রিত নেতা হিসেবে লোকে জানে, তাদের আশ্রয়ে এই সমস্ত নোংরামি হচ্ছে। আর চুপ করে পুরো বেঙ্গলের বড় পলিটিশিয়ান সমেত অনারেবল সিএম অফ বেঙ্গল মমতা দিদিও চুপচাপ দেখছে। মমতা দি, আপনি তো নিজেও একজন মেয়ে, আপনি তো নিজেও একজন মহিলা। আমার নিশ্চয়ই মনে হয় যে আপনি যদি এই ব্যাপারে নিজের সংবেদনা না দেখান আর জোর জবরদস্তি করে বিজেপির লোকেদের বা যারা এই নিয়ে প্রোটেস্ট করছে আপনি তাদেরকে মারধর না করে আপনি নিজের নেতাদেরকে যদি একটু শিক্ষা দীক্ষা দেন, তাদেরকে একটু শেখান যে রেসপেক্ট মহিলাদের সব থেকে বেশি আমরা একসময় শুনেছিলাম বেঙ্গলে আছে, কিন্তু আপনি আসার পর এই সমস্ত সত্যি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমি, আমাদের লিটারেচার ক্রিয়েটিভ ফিল্ড, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথা বড় যত আমাদের কবিরা আছে, তাদের আপনি ল্যান্ডটাকে এত নোংরামির পথে এনে দিলেন যেখানে মহিলারা লাস্টে কালির রূপ ধরতে বাধ্য হয়েছে। কতদিন আর আমরা এই টাইপের নোংরামি অসভ্যতাম সহ্য করব আর ভয়ে চুপ করে থাকব? কতদিন আর এইভাবে আপনি মহিলাদের উৎপীড়না দেখবেন নিজে একজন মহিলা হয়ে? কতদিন আর এই সমস্ত গুণসদের আপনি নিজে আঁচল দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখবেন? জবাব যদি দিতে না পারেন, হাত জোর করে অ্যাজ আ ওম্যান অফ মাই কান্ট্রি, বাংলা আমার জন্মভূমি, আমি ওখানেও কাজ করি, নট অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান, অ্যাজ আ ওম্যান লিডার, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আপনি স্বেচ্ছায় নিজের রেজিগনেশনটা দিন। না হলে সভ্য সমাজের ঘরে ঘরে এই টাইপের মহিলাদের সঙ্গে উৎপীড়ন আর ধর্ষণ হতে কিন্তু আর বাকি থাকবে না। আজ সন্দেশখালিতে হচ্ছে, কালকে কোনো অন্য জায়গায় হবে। আর এরকম করতে করতে পুরো বেঙ্গলে যেন মহিলাদের সঙ্গে এই টাইপের প্রতারণা যদি হতে থাকে, আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে বেঙ্গলের পরিচয় হচ্ছে দুর্গা। প্রত্যেক ঘরে তখন দুর্গা যদি কালী রূপ নিয়ে নেয়, আমার মনে হয় কি অবস্থায় দাঁড়াবে বেঙ্গল, সেটা আমরা সবাই জানি। That's my request, Honorable CM of Bengal, please give your resignation.